Hello everyone! Ako si Karen, usa ka stay-at-home mom from Canada. Kaming duha sa akong bana, pareho mi gitrabahoan na service industry. Ako as a general manager ug siya as a area manager. Duty mi 9 hours a day ug usahay mo extend pa jud mi sa among trabaho, especially kung busy ang store. Ang among duha ka anak magstay sila sa daycare, pero kung naay conflict sa among schedule, maghulataon sila namo sa sulod sa among workplace. Naaray gamay na bench sa likod sa store o dito sila magstay. Kabalo pa mo nga ang akong bayaran sa daycare, half or more than half sa akong sweldo kada buwan. So ma-wash out ra gyud ang akong sweldo ug wala nay para sa savings. And to be honest, wala kayo ko'y time para sa mga bata. Kay madala man ako ang trabaho sa balay. Maong mapasalamaton kayo ko ani nga digital business sa dako kaayong kausaban sa among kinabuhi karon. Niundang nako og trabaho ug nag full-time nako ani nga negosyo. Earning income and having the flexibility to work from home while nag-atiman ko sa akong duha ka anak brings a profound sense of fulfillment and empowerment para nako. Thank you for watching! Kumusta sa tanan? Ako si Carmel, gikan sa Tacloban City, Leyte, sa Pilipinas. Karon nagpuyo sa Texas, USA. Bago pa lang ko sa kinabuhi diri sa Amerika. Sa Pilipinas, usa ko nga kawani sa gobyerno for almost 15 years. Pero karon diri sa Amerika, akong gipili nga magstay at home mom. Sa pagkakaron, ang akong prioridad mao ang pag-atiman sa akong anak samtang nag-earn pod aron makasuporta sa iyang mga kinahanglan. Nag-ampo ko sa Ginoo nga makakita ko og online business nga dili kaayo manginahanglan og dakong panahon sa pag-operate. Niadtong usa ka adlaw, samtang nag-scroll ko sa Facebook, akong nakita ang usa ka advertisement nga mipahayag sa usa ka negosyo nga ganahan nako. Nagpadayon ko pagbasa sa mga detalye ug nagpamalandong kung unsa kaayo kini kamaayo nga oportunidad alang kanako. Dugang pa na curious ko ug bingtan-aw sa libre nga webinar. Didto nako nahibaluan unsaon pagpadagan og negosyo bisan wala ko experience o business background. Bago pa lang ko ani nga negosyo, pero makita nako nga dako nga tabang sa akong kinabuhi ug ang labing maayong bahin nga ana ako kanunay sa akong anak sa iyang pagdako naghatag sa gugma ug atiman nga iyang kinahanglan samtang nagpadagan sa negosyo in the background. Kini nagsugod sa damgo lamang na mabago ang dagan sa among kinabuhi o makakuha og property sa Amerika. Kini posible tungod sa ani nga negosyo. Ako si Emily, usa ka inahan, mentor, nagtrabaho sa Post-op Anesthesia Care Unit for 23 years as a nurse sa Florida. Karon ba yan, no, dili na ko kinahanglan magsigig overtime tungod sa consistent na resulta na dawat na ko gikan ani nga negosyoha. Naka-improve sa among kinabuhi. Karon na nakoy time para sa akong mga anak o maka-enjoy na mi bakasyon o travel sa akong pamilya nga dili na maghuna-huna sa mga bills na bayranan. Kini tanan nagsugod ni after nakita nako ang 90 minutes webinar sa news feeds. Nakita pud nakong daghang nurses, physical therapists nga akong mga kaila na successful na tungod aning negosyoha. O kamo gali gusto makat-on o makabalo unsa pagpadagan ani nga negosyo bisan wala kay experience. Ayon ra gyud kaayo ni kaayo kay naman tay step by step training, mentoring and coaching. Ang kanindo pagyud dili ka maninda sa produkto kay naman tay automated system o dili pud ta magsamok-samok sa atong kaila og mga higala. O kamo gali gusto mausab inyong life o learn ng sa pagsugad ani nga online business, click lang sa learn more button, ibutang inyong name o email address and I hope to see you there. Bye!